তো প্রথম শুটর ভাবে আসিଛନ୍ତି জার্সি নম্বর 55 সিপিল দার। যদি গোটিয়ে শট এপট সেপট হয়ে যায় সিপিল দা পাই তাহলে 10,000 ক্ষতি সহিবে। জানিଛନ୍ତି 30,000 এবং 20,000 লড়াই। জার্সি নম্বর 55 সামান্য প্রেসার রহিব ফাইনাল রোম্যান্স। শট প্রথম শট জজমেন্ট ঠিক ଥିଲା গোলকিপর সরেন এফটি কিন্তু ভুল বশত ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଲଟିକୁ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶଟ୍ ପ୍ରଥମ ଶଟ୍ଟି ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଜାର୍ସି ନମ୍ବର 55। ପ୍ରଥମ ଶଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶଟ୍ଟି ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଥମ ଶଟ୍ ନେଇ ଆସିବେ ସରେନ ଏଫଟିର ଜାର୍ସି ନମ୍ବର 10। 10,000 ଲଢ଼େଇ ଯଦି ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଶଟ୍ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ସରେନ ଏଫଟି ଜାର୍ସି ନମ୍ବର 10 ପ୍ରଥମ ଶଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଲେଗ୍ରେ ଶଟ୍ ନେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବଲଟିକୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିଭିଲ ଦଳ ପାଇଁ। କାରଣ ଏପରି ଶଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକି ସରେନ ଏଫଟିର ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଗୋଲକିପର ସିଭିଲ ଦଳର ବଲଟିକୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ तृतीय शॉट सिपिल दारो सुशांत एक उच्चकट की खिलाड़ी जाके 2 नंबर शॉट नेबे सुशांत जर्सी नंबर 10 सिपिल दा पक्षरु एवं रखी देइछन्ती जोरदार प्रयास। वर्तमान ग्रांड फिनाले जहाँ हमें चर्चा करो फाइनाल खेल तो एमिति हेबा दरकार। सब समय रे बराबर टक्कर देखिबाकू मिलुची। हमें खेलरे भी बराबर देखिलु पेलेटिक शूट रे मध्ये केही काहाकू कम नहती। जोरदार टक्कर। वर्तमान द्वितीय शॉट नेबे सरेन एफटी जर्सी नंबर 3। आपण माने देखि पारुथिबे रेफारी मिस्टर समय टुडु फ्रॉम ओडिशा एवं ताको सहजरे अछंती भरत सरेन फ्रॉम ओडिशा एवं हरिलाल मुर्मू फ्रॉम वेस्ट बंगाल। द्वितीय शॉट जर्सी नंबर 3 सरेन एफटी गोल रे परिणत करबाकू आबो एवं गोल एबे सुदा बराबर पूरी बराबर मैच चलिछि। दुईटी शॉट नैथिले दुईटी शॉट रे गोटिए ही गोल रे परिणत करिसथि। तो देखा जाओ तृतीय शॉट जर्सी नंबर 58 तृतीय शॉट नेबे सामान्य प्रेशर रहिबो फाइनल रोम्यान्स। जदि मैच हारिबे ताहाले ताको टीम को क्षति 10,000 टंका क्षति सहिबे। देखा जाओ तृतीय शॉट एवं सुंदर रक्षात्मक शैली शॉटटी दे दिले कौनसी क्षति नहीं ताको टीम पई सिविल दा तृतीय शॉट नहीं दिले एवं तृतीय शॉटटी गोल रे परिणत करिसथि। देखा जाओ सरेन एफटी रो तृतीय शॉट नेबा पई आसुचथि जर्सी नंबर 2। पाखापाखि 10,000 रु 30,000 लोक এই খেলার মজা নউଛନ୍ତି। দেখা যাও তৃতীয় শট সরেন এফটি
ঝাটকা সরেন এফটিକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲକିପର ନମୁନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସିଭିଲଦାର ଗୋଲକିପର ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ସହ ବଲକୁ ରଖି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସରେନ ଏଫଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତିନୋଟି ଶଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ଶଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଶଟ୍ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ସିଭିଲଦାର যাকে চতুর্থ শট নেবে সিভিলদার জার্সি নম্বর 4 চতুর্থ শট যদি এই বলটিকে রখিবে তাহলে কিছু भी नहीं পারে চতুর্থ শট টিপি গোলরে পরিণত করেছেন সিভিলদার বর্তমান সরেন এফটি শট নেবে ডিজে গোলকিপার জার্সি নাম্বার 1 ଆଜିର ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ସିଭିଲଦା ଏବଂ ସରେନ ଏଫଟି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସିଭିଲଦା ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ସରେନ ଏଫଟି ର ଗୋଲକିପର ଡିଜେ ଶଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଲକିପର ଦେଖିବା ଶେଷ ଶଟ୍ ଯଦି ଏହି ଶଟ୍ଟିକୁ ଗୋଲକିପର ରଖିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଏକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ମୋଡକୁ ଆସିବ ଅଦରୱାଇଜ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେବେ କାରଣ ଏହି ଶଟ୍ ସିଭିଲଦା ପାଇଁ ୱିନର ଶଟ୍ ଯଦି ଏହି ଶଟ୍ଟି ଗୋଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସିଭିଲଦା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱିନ୍ କରିଯିବ ଆଉ ଯଦି ଏହି ବଲଟି ରଖିବେ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଦେଖାଯାଉ ପଞ୍ଚମ ଶଟ୍ ଶେଷ ଶଟ୍ ସିଭିଲଦାର ଜର୍ସି ନମ୍ବର 20 ଏହା ସହିତ ୱିନର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଭିଲଦା ଯାହାକି ସିଭିଲଦା 2024 ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା